آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ آئلٹس ٹرینر ہیں. تو آج ہم ان سے یہ جانیں گے کہ انگلش میں ہائی اسکور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے, اور دوسرا آئلٹس کا جو ان کا ایک ٹریننگ کا ایکسپوجر ہے, ایکسپیرینس ہے, اس سے یہ ہمیں کیا گائیڈ لائن دیں گے. السلام علیکم یاسر سعید صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ علی بھائی, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ سر میں بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. سر 10 سال آپ سعودیہ میں بھی رہے, امریکن ہائی اسکول کا بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے, اور اب آپ آن لائن جو ہے وہ آئلٹس کی ٹریننگ کی طرف آ گئے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آئلٹس کا انتخاب آپ نے کیوں کیا, اس کو کیوں سکھانا چاہا؟ اچھا, بیسکلی اوور دا لاسٹ فیو ایئرز اگر آپ دیکھیں, دیر ہیز بین اے سڈن ٹرینڈ اس پاکستان میں, پوری دنیا میں, کہ پیپل وانٹ ٹو امیگریٹ ٹو انگلش اسپیکنگ کنٹریز, جہاں پہ بہتر اسٹڈیز کے اور امیگریشن کے حوالے سے جو جاب اپرچونیٹیز ہیں, یا پی آر ہے, پرماننٹ ریزیڈنس جسے بولتے ہیں, جس طرح کینیڈا, آسٹریلیا ہے, تو اس کے حوالے سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنا لائف اسٹائل بہتر وہ کریں. اب اس کے اندر میں نے جتنا اپنا آئلٹس کیا اور جو میرا ذاتی ایکسپیرینس تھا, میں نے نوٹ کیا کہ پاکستان میں بہت کم ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ کسی اس طریقے سے آئلٹس کو سمجھاتے ہیں, سکھاتے ہیں ایک پرسنلائز فیڈ بیک کے ساتھ, جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, اور ہیں بھی تو ان کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. سو وٹ آئی وانٹڈ ٹو ڈو واز کہ جو پرابلمس میں نے فیس کیے اور جو پرابلمس میں نے لوگوں سے سنے, ان کے اوپر کام کرتے ہوئے ہم نے پلیٹ فارم بنایا ہے, which is not only easy and affordable but it is also very user friendly, جس کے اوپر بہت زیادہ ہمیں ٹائم لگا اس کو کرنے میں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ آئلٹس کی ٹریننگ کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو چونکہ آپ نے تو خود بھی اس کے ایگزامس دیے ہیں, تو کہاں پہ سب سے زیادہ مشکل فیس کرنی پڑتی ہے اسٹوڈنٹس کو, یا اس کی تیاری میں کیا غلطیاں ہم کرتے ہیں؟ اچھا, زبردست, ایکسیلنٹ کویشچن. دیکھیں, ہم نے جب یہ پلیٹ فارم ڈیزائن کیا تھا نا, تو ہم نے اس کو جلد بازی نہیں کی. اس پلیٹ فارم کے ڈیزائن میں ہمارے ذہن میں بس یہ نہیں تھا کہ بنا لو اور لانچ کر دو. ہم نے اس کے پیچھے نا ایک ٹیم رکھی جس نے ریسرچ کی. 50+ کویشچنس کا ایک ریسرچ سروے تیار ہوا, اور وہ ان لوگوں سے جنہوں نے آئلٹس کیا ہے یا جو آئلٹس کرنا چاہ رہے ہیں, جن کو جو آئلٹس کی طرف کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں, اس ٹارگیٹ آڈینس سے ہم نے کویشچنس کا سروے لیا, آؤٹ پٹ لیا, اور ہمیں پتہ چلا لوگوں کو سب سے زیادہ ایک تو ریڈنگ ماڈیول میں پرابلمس ہیں, اس کے بعد لوگوں کو رائٹنگ میں ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ فری کا مواد ہے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, اینڈ وائی آر پیپل اسٹل ناٹ ایبل ٹو گیٹ اے گڈ بینڈ اسکور. اس کی مین وجہ ہی یہ ہے کہ کوئی پراپر گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا تو آپ فزیکلی اکیڈمی میں جاتے ہیں, یا آپ آن لائن ایسے بندے کے ساتھ اپروچ میں ہوتے ہیں جو کہ آپ کو گائیڈ کر سکے. اب اس کے اندر ایک بہت بڑے مارکیٹ ایسے لوگوں کی ہے جو کہ اوورسیز پاکستانیز ہیں, اوورسیز انڈینز ہیں. میرے تو اسٹوڈنٹس الحمدللہ پاکستانی, انڈین, نائجیرینز, کینینز, چائنیز بھی ہیں, جن کو ہم پڑھا چکے ہیں. مور دین 10 to 12 کنٹریز میں ہم یہ کام کر چکے ہیں, اور ابھی بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ مجھے پتا چلا ناٹ ایوری ون از ولنگ کہ وہ فزیکل کلاس جوائن کرے. کئیوں کے ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس آنا جانے کنوینس کا ایشو, تو وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے جس میں وہی بندہ ہمیں آن لائن بھی سمجھا سکے, اور ہمیں ایک پلیٹ فارم دے جس کے اندر وہ ایزیلی اپنی تیاری کر سکیں. سر, یہ آئلٹس کرو جو آن لائن پلیٹ فارم ہے, آپ کے نزدیک یہ کتنا افیکٹو ہے؟ دیکھیں, آئلٹس کرو جو نام ہم نے اس کا چوز کیا, اس کی وجہ ہی بنیادی یہ تھی کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں. جب بھی باہر جانے کی بات آتی, بہت سے لوگ اس طرح ڈرتے ہیں یار آئلٹس کرنا پڑے گا. لوگ اتنے اسکلڈ اور اتنے ٹیلنٹڈ ہیں ماشاء اللہ ہمارے ملک میں, مجھ سے بھی زیادہ اسکلڈ اور ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, اس وجہ سے نہیں باہر رہتے یار آئلٹس کرنا پڑے گا. ہم انیبل کر رہے ہیں لوگوں کو. ایک ہیزیٹیشن بھی ہے, ایک ہیزیٹیشن ہے نا, ہم کہتے ہیں کرو آئلٹس کرو آسانی سے, ہماری ٹیگ لائن ہے. تو ہم نے اسی کا ہی ایک برانڈ لانچ کر دیا, آئلٹس کرو. اس کے پیچھے افیکٹونیس اس طرح ہے کہ جب آپ ریسرچ کرتے ہیں نا, کسی بھی پرابلم کی روٹ کاز کو سمجھتے ہیں, کسی بھی چیز کے روٹ کاز تک جاتے ہیں, آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے اچھا یار یہ پرابلم ہے, اور اس پرابلم کے سلوشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے کوئی چیز ڈیزائن کرنی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح میں نے کوئی تقریباً 5-6 سال میں ڈفرینٹ نیوز چینلز ہیں ان کا میں ہیڈ رہ چکا ہوں ڈیجیٹل میڈیا, اور میں نے اس طرح ڈیجیٹل میڈیا کے ڈپارٹمنٹس میں نے سافٹ ویئر ہاؤسز اور ڈیجیٹل ایجنسیز میں بھی کی ہیں. تو میں نے دونوں جگہوں سے نا ایک چیز سیکھی. میں نے یہ سیکھا کہ اچھا کانٹینٹ جس میں وائرالٹی ہو اور جو کہ پرابلم سالو کرے, وہ میں نے نیوز چینل سے سیکھا. ٹھیک ہے. ڈیجیٹل ایجنسیز میں اور سافٹ ویئر ہاؤس میں جب میں وہاں پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتا تھا, تو میں ڈیولپرس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتا تھا, کیو اے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتا تھا کہ کیا یوزر کی پرابلم ہے. ٹھیک ہے. جب وہ کوئی آن لائن سافٹ ویئر یا پروڈکٹ استعمال کرتا ہے, یا ویب ایپ یا موبائل ایپ استعمال کرتا ہے, اور اس کا کیا سلوشن وہ بنا کے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کس طرح ریسرچ کرتے ہیں, کس طرح فیڈ بیک لیتے ہیں. میں نے ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے
आई मेड अ टीम एंड वी लॉन्च दिस प्रोडक्ट. तो इंशाल्लाह इफेक्टिव ये इसलिए है क्योंकि हमें इसका इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में काफ़ी अच्छा रिजल्ट नज़र आ गया. अच्छा सर, पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे मैंने शुरू में भी बात की कि इंग्लिश के हवाले से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. यहाँ पे भी जो लोग स्विच करते हैं, अगर वो मैट्रिक बेस्ड सिस्टम पे पढ़े हैं और उसको वो इंटरनेशनल पे स्विच करते हैं, ओ लेवल्स ए लेवल्स पे, तो उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. और सेम इज़ द केस विद आइल्स, यानी जब आप आइल्स पढ़ते हैं तो वो इंग्लिश में आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा. तो ये थोड़ा सा बताएं कि इसका हल क्या है, और ये जो एजुकेशन सिस्टम हमारा जो मसला है इसको कैसे हल किया जा सकता है, गैप जो है वो क्यों है? अच्छा, इसमें जो आपके दो क्वेश्चन हैं, जो पहला क्वेश्चन है तो 100% मुझसे रिलेट करता है. अच्छा. क्योंकि मैं 10-12 साल रहा हूँ सऊदीया में और मेरी बेसिक एजुकेशन भी सारी वहीं की है. तो मैंने जब 8th क्लास क्लियर की ना पाकिस्तानी स्कूल से, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा बेटा इट्स टाइम कि आप अमेरिकन स्कूल में आ जाएं. हमारे और कितने साल सऊदीया में हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी अच्छी एजुकेशन की बाद में आपको मिलती है नहीं मिलती है, अल्लाह बेहतर जानता है. तो व्हाई नॉट यू एनरोल? आई सेड ओके आई विल. तो मैं जैसे ही पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से एक अमेरिकन स्कूल में गया हूँ, तो वो तो एक 180 डिग्री पोलर शिफ्ट था ना. सबसे पहले तो कल्चरल शॉक मुझे लगा. मैंने कहा ये मैं किधर आ गया हूँ, तो ऐसे ही जैसे कि अमेरिका में मैं चला गया हूँ. क्योंकि जो लॉज उस स्कूल के उस बाउंड्री के अंदर अप्लाई होते हैं वो सऊदीया में नहीं अप्लाई होते हैं. वो उस बाउंड्री से बाहर वो गवर्नमेंट इन्फोर्स ही नहीं कर सकती वो लॉज. जो ड्रेसिंग है, जिस तरह के वहाँ पे बातचीत है, तो आई वॉज शॉक्ड ये क्या है. इट टुक मी टाइम टू एडजस्ट. अमेरिकन, कैनेडियन, सारे ब्रिटिश टीचर्स हैं, तो उनके साथ मैंने कभी बात नहीं कभी की सारी उम्र. मैंने कहा ये मैं किधर आके फंस गया हूँ. आई टुक दैट एज अ चैलेंज. हमारे एक इंग्लिश के टीचर हैं मिस्टर गैरी ब्लेच, और ये वीडियो भी मैं उनको भेजूँगा इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ. वो हमारे इंग्लिश के टीचर थे और हमारे इंग्लिश के सब्जेक्ट का नाम इंग्लिश नहीं था, लैंग्वेज आर्ट्स था. क्योंकि उनका मानना है कि आप लैंग्वेज को एज एन आर्ट सीखते हैं, नॉट जस्ट एज अ सब्जेक्ट कि जी बुक्स पढ़ा दी और चले गए. नहीं, उनका जो कोर कॉन्सेप्ट था ना वहाँ पे, एक साल जो मैंने वहाँ पे इतनी छोटी बुक से लेके, जब मैं विलियम शेक्सपियर के नॉवेल्स, ड्रामास, पोइट्री, विलियम वर्ड्सवर्थ और पता नहीं कितने ऐसे ज़बरदस्त ऑथर्स और राइटर्स के जब मैंने पढ़े हैं, तो 5-6 मिनट मुझे समझ नहीं है कि हो क्या रहा है मेरे साथ. इतनी डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी. अब वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, उनके लिए इट्स नेचुरल. उनकी तो अपनी ज़ुबान है. जिस तरह यहाँ पे आप बांगे दरा पढ़ लें, आप ऐसे ही हैं कि वो इंग्लिश की बांगे दरा में पढ़ रहा था. मैंने कभी बुक पढ़ी नहीं वो. और वो जो मैग्रॉ हिल और प्रेंटिस हॉल की जो एजुकेशन है, वो पाकिस्तान में उसका कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता था. ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 20-22 साल 24 साल पहले की. ठीक है, when I was 12-13 years old. पूरा एक साल मैं फेल होता रहा इंग्लिश में. और उसके अंदर एक चीज़ मैंने सीखी कि एक असाइनमेंट थी 500-600 वर्ड्स की जो मैंने की. उसके अंदर एक सेंटेंस मैंने बुक से उठा के कॉपी कर दी. वो तकरीबन 10 से 15 वर्ड्स का सेंटेंस था. सिर्फ उस सेंटेंस की बेस पर मुझे F दे के ना टीचर ने फेल कर दिया उस असाइनमेंट में. मैं और मेरे वालिद साहब जब हम गए हैं पूछने के लिए, यार ये एक सेंटेंस ही तो है, तो उनका जवाब बड़ा ज़बरदस्त था. उन्होंने कहा था यासिर, इफ़ आई अलाउ यू टू डू दिस यू विल बिकम ए हैबिचुअल चीटर इन योर लाइफ. आप हर बात में चीट करेंगे, आपकी ज़िंदगी में चीटिंग होना शुरू हो जाएगी. आप लोगों से भी झूठ बोलेंगे, यहाँ तक कि आप जो भी लिखेंगे उसको अपना मटेरियल शो करके आगे करेंगे. कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक आप झूठ नहीं बोल सकते. आप किसी का लिखा हुआ, किसी की वीडियो, किसी की इमेज उठा के अपने बना के नहीं कर सकते. आई विल नॉट अलाउ यू टू पास. आपको रीडू करनी पड़ेगी. वो दिन और आज का दिन मैंने ज़िंदगी में कभी कॉपी करके नहीं कोई काम किया. तो एक तो ये चीज़ मैंने सीखी. और उसके बाद पहले साल तो मेरा F आया इंग्लिश में. It was only in the 9th, 10th and 11th grade I eventually succeeded to C grade, B grade and then A grade. तो पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम में अगर आपने वो चीज़ करनी है, उस वक्त तो अपॉर्चुनिटीज़ थी ही नहीं ना. अब तो माशाल्लाह एक गांव में भी, देहात में भी अगर आपके पास इंटरनेट है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है. आप उस तरह की वीडियोस देखें, आप उस तरह का कंटेंट कंज्यूम करें जो कि आपकी एज का बच्चा US या UK में बैठ के कंज्यूम करता है. सही. अगर आप उस लेवल पे नहीं सोचेंगे तो ना आपकी इंग्लिश बेहतर होगी, ना आपको अच्छा स्किल सीख पाए. अब देखें पाकिस्तान में बेहतरीन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं. ऐसे डेवलपर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे ऐसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स बेचे हैं जो कि इंटरनेशनली रिनाउंड है. ठीक है, और बेतहाशा है. मैं गिनती करना शुरू करूँ तो गिनती खत्म हो जाए प्रोडक्ट्स खत्म. लेकिन बैक एंड पे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है उनको बोलना ही नहीं आता. क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इस तरह का डिज़ाइंड है कि हमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सिखाते. हमें बस डे वन से ये बुक्स हैं, ये असाइनमेंट है, बस दैट्स इट.
क्रिएटिविटी नहीं डेवलप क्रिएटिविटी नहीं है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है कि ये जो आप सीख रहे हो इसको, इसका क्या इम्पैक्ट है। अब हमारे हर दूसरे तीसरे दिन क्लास में क्विज होता था, सरप्राइज क्विज होता था, 33 क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, किसी के मीनिंग आपने लिखने हैं, किसी को फिल इन द, वो टेस्ट करते हैं कि आप नई वोकैबुलरी किस तरह सीखते हो। आइल्ट्स हो जाए, इंग्लिश हो जाए, कोई भी आप लैंग्वेज सीखे, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है। और वोकैबुलरी कभी भी दो चीज़ों के बगैर नहीं आती, किताबें पढ़ने से, जिसमें कासिम अली शाह साहब भी एक मेरे फ़ैन है इस वाले से कि यार पढ़ा करो, किताबें पढ़ो, ज़रा तुम किताबों से यारी लगाओ। एक किताबें, और दूसरा बातचीत करने से। सही। अच्छा सर, आने वाले वक्त में कोई आपका ऐसा गोल जिसको आप अचीव करना चाहते हो, और ये जो आप आइल्स की ट्रेनिंग करवा रहे हैं इसको लेके आगे किस तरह जाना चाहेंगे? एक्सीलेंट क्वेश्चन अगेन। इसमें दो चीज़ें हैं जो कि बड़ी ज़रूरी हैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला। एक तो इसका फिजिकल, क्योंकि अभी तो हमारा सारा ऑनलाइन सेटअप है, एक तो इसका फिजिकल सेटअप रखना है इन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एंड अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी चीज़ इसमें इन द वेरी नियर फ्यूचर जो अभी शॉर्ट टर्म गोल है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोल्यूशंस हमने लगाने हैं। AI बेस्ड राइटिंग एंड स्पीकिंग फीडबैक भी होगा, और इसके अंदर AI बेस्ड क्वेश्चंस और चीज़ें होंगी जो कि चैटबॉट भी आपको हेल्प आउट कर सकेगा। इंस्ट्रक्टर्स तो फोर्स होंगे, लेकिन AI ड्रिवन सोल्यूशन, क्योंकि इस वक्त दुनिया जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और अगर आप इस ट्रेंड के ऊपर रह के AI की चीज़ों को नहीं इनकॉर्पोरेट करते तो नुकसान आपका है। सर, आइल्स जो लोग आपसे सीखना चाहते हैं, हमने आपके प्लेटफॉर्म का भी जिक्र किया, मुझे ये बताइएगा कि क्या पैकेजेस उनके लिए अवेलेबल हैं और वो किस तरह आपको अप्रोच करें, और फिर क्या ये इकोनॉमिक है आपकी सारी सर्विसेज या बहुत ज़्यादा महंगी हैं? अच्छा, हमने जो प्राइस डिज़ाइन की है ना, वो इट इज़ डिज़ाइंड with a research survey in mind. People were able to pay more than what we have already specified on our website. और जो प्राइस इस वक्त हमारी है उसके अंदर या तो सिर्फ क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन, या तो फिजिकल सेशंस हो रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। उसी प्राइस रेंज के अंदर हमने एक डेडिकेटेड LMS दे दिया, जिसके अंदर ऑनलाइन भी आप प्रैक्टिस करके, तैयारी करके आपको बैंड स्कोर मिल सकता है। इट इज़ एट 20,000 रुपीज़ ओनली। और ये वो प्राइस है जो कि ऐसा स्पॉट है जो कि हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है कि कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसने इतना, वो उससे ज़्यादा ले रहे हैं, कोई लोकल उससे कम, हमने एक ही प्राइस रखी हर एक के लिए। और इसके अंदर जो मेन USP है वो लाइव क्लासेस हैं। मतलब कि आपको लोग क्या करते हैं, आपने इंटरनेट पे भी एड्स देखे होंगे, 2,500-3 हज़ार रुपये से लेके 7-8 हज़ार रुपये तक है ना, लोग कोर्स बनाते हैं, उस पर ऐड चलाते हैं और धड़ाधड़ बेचते हैं। सही। वो होते हैं प्री रिकॉर्डेड लेसन्स। आई मीन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। हमारा सिस्टम ये है कि वी आर नॉट सेलिंग यू प्री रिकॉर्डेड लेसन्स। ठीक है। हम आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसके अंदर आइल्स के सारे मॉड्यूल्स के सारे क्वेश्चंस की आप तैयारी कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप उसका फीडबैक ले सकते हैं इंस्ट्रक्टर से, आपको बैंड स्कोर मिलेगा, प्लस लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। लाइव क्लासेस इतने में विद अ प्लेटफॉर्म इज समथिंग जो कि लोग नहीं दे रहे। तो इट्स नीदर एक्सपेंसिव नॉर इट इज़ रियली चीप, इट इज़ इन द हाईली अफोर्डेबल रेंज फॉर एनीवन हु वांट्स। क्योंकि हम समझते हैं कि 60-70 हज़ार रुपये का तो आइल्स का एग्जाम ही हो गया है, तो क्यों स्टूडेंट पे इतना ज़्यादा बर्डन डालना है। अच्छा सर, जो लोग अभी सोच रहे हैं, अपनी ग्रेजुएशन में हैं या मास्टर्स में हैं, कहीं ना कहीं उनके माइंड में है कि हमने आइल्स करना है, और इसके वाले से वो मुख्तलिफ वीडियोस भी देखते हैं, सर्च भी करते हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि कौन सी 2-3 टिप्स जो उनकी ग्रेजुएशन में ही उनके साथ ऐड हो जाएं, जो आगे चल के उनको इंग्लिश के हवाले से भी और आइल्स के हवाले से भी सपोर्ट करें, ताकि जब वो इसको सीखें तो वो कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें सीख के इसको क्लियर करके आगे निकल जाएँ? बेहतरीन। इसमें 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, लेट्स सपोज वो ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो वो अपने घर में और अपने करीबी दोस्तों के सर्कल में इंग्लिश में बात करना शुरू कर दें। ठीक है, नंबर 1। शुरू के कुछ दिन और कुछ हफ्ते तो उनको समझ नहीं आनी ना, मतलब कि वर्ड्स नहीं बनने, और वो कहेंगे ये किस मुसीबत में फंस गए। मैंने भी यही सोचा था, मैं 1 साल फेल होता रहा हूँ लैंग्वेज आर्ट्स में ना। बिल्कुल। 2000 की बात है, से 24 साल पहले। आई वाज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। तो वो फेलियर से मैं गुजरा हूँ, तो अब ये कि मैं आइल्स की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। सही। किधर एक बंदा 1 साल इंग्लिश में फेल होता है, किधर वो आइल्स, मीन आसमान का डिफरेंस। तो वो एक प्रोसेस और जर्नी से आपको गुजरना पड़ता है। अगले 2-3 महीने एक तो स्पीकिंग के अंदर आए, मिस्टेक्स करेंगे उसको बेहतर करें, वोकैबुलरी सीखें। कोई एक ऐसी बुक जो कि आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट नहीं है, मार्केटिंग या मेडिकल साइंस से हट के, कोई विलियम शेक्सपियर का नॉवल हो गया, कोई शॉर्ट स्टोरी होगी इंग्लिश की,
جو کہ آپ کے ماڈیول یا پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں جو آپ کسی اپنے میں لیے پڑھ رہے ہیں. جو آپ کو 150-200 پیجز کی نا وہ آپ کو 400-500 روپے کی آن لائن مل جائے گی. صحیح. وہ آپ لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں. ہر نئے ورڈ کو انڈر لائن کریں اور اس کو گوگل کر کے اس کو وہاں پہ لکھ دیں. اگلے 4 سے 5 مہینے میں جو آپ کی ووکیبلری ہے نا, جو کہ ایوریج ایک پاکستان میں 1000-1200 ورڈز ہیں انگلش کے ووکیبلری, یہ ایوریج ووکیبلری ہے جو کہ بہت کم ہے, وہ 1000-1200 سے آپ 4-5000 ورڈز پہ چلے جائیں گے. صحیح. آپ کا جو لیول ہے وہ A1 سے آپ B1 B2 پہ چلے جائیں گے, آپ تھوڑا بہتر ہو جائیں گے. بہتر ہو جائے گا. پھر آپ C1 C2 تو خیر کافی ٹائم ہے, لیکن آپ A سے B میں چلے جائیں گے, جو کہ CEFR ہے انگلش کا. اسپیکنگ, ریڈنگ, اور پھر اس کے اندر رائٹنگ, اور رائٹنگ ود پین. پہلے وہ پریکٹس کریں, پھر اس کے بعد کمپیوٹر پہ پریکٹس کریں. ڈو ناٹ یوز اسپیل چیک, ڈو ناٹ یوز گرامر, کیونکہ جب آپ نے آئلٹس کی تیاری, آئلٹس کے ایگزام دینا ہے آن کمپیوٹر, ویسے تو آن پیپر بھی ہے اور آن کمپیوٹر بھی ہے, یہ جو آن کمپیوٹر ہے اس کے اندر اسپیلنگ اور گرامر چیک آف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر آپ نے جب لکھنا ہے اس کو خود ایک ایک ورڈ کو ایڈٹ اور پروف ریڈ کرنا ہے. اسی وجہ سے میرے آئلٹس میں 8.5 اور رائٹنگ میں 8.5 ہے, جو کہ لوگوں کے اتنی تیاری کر کے بھی 7.58 سے زیادہ نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے بہت زیادہ ٹائم ایڈیٹنگ اور پروف ریڈنگ پہ کیا تھا. تو زندگی میں آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کام جیسا بھی کریں, کام کر کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ کام کر دیا چھوڑ دیا, اس کو بہتر کرتے رہیں. ہر جگہ آپ کو بہتری کی ضرورت ہوگی. بہت بہت شکریہ یاسر سعید صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور آئلٹس کے حوالے سے جو ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں ان کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا, اور کچھ ٹپس بھی دیں جن کو اگر آپ فالو کر لیں تو یقیناً آپ بھی اس میں اچھا سکور بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.